Malien an ka foli ani tanuni bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye an mana kɛ diɲɛ fan fan k'a fɔ aw bɛ aw bɛ aw ka émission préférée kɔnɔ émission min ni an b'a wele espace de vérité n'o ye tiɲɛ kɛnɛ ni Boubou Mabel Diawara président de l'association des médias sociaux du Mali ale y'o président par intérim ye aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn dɔgɔkun kɔnɔ an bɛ sigi siɲɛ 2 nka bamananw ko balalen o bɛ ko sudalen sa actualité min bɛ jamana in kɔnɔ bi a dogolen tɛ aw si la jamana kɔnɔ den fanba ka yeta ye bin ye bi ni Boubou ma bɔ ka kuma ka ɲɛfɔli kɛ caman bɛ jusqu'à présent u m'u taw ni u bilaw dɔn fɔlɔ ka sabu kɛ Boubou ka investigation ye a ka faamuyali ka bon kosɛbɛ a ka ɲaŋini ka bon kosɛbɛ a hakili ka bon kosɛbɛ nin ko min kɛra dɔwɛrɛ tɛ aw bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn bamananw bɛ a fɔ ko ni awa fugulabilentigi ye turabilen maa min fa faga n'i ye fugulabilentigi natɔla ye i b'i boli Adumadu Tumani Ture ka wagati la aw bɛɛ lajɛlen ye a ye karafin bilen marifatigiw donna jamana in kɔnɔ togoya min na a kɛra bɛɛ ɲɛna an bɛ sigi ka a lajɛ a ko labana togo min na a ma dogo maa si la jamana ni a dayɛlɛla togo dɔ la dɔw b'a fɔ ko jamana k'a kɛlen dɔ i n'a fɔ batɛmisira jamana ni awa enquête fana bonyana ka sɛgɛsɛgɛli bonya dɔw fana b'a fɔ ko propagande nka anw si tɛ an kan tɛ nin si ma anw kan bɛ jumɛn de ma an mako bɛ an faso la an b'a fɛ jamana in a ka basigi o basigi ɲinitɔla sababu la an ka sécurité d'état maaw wa ni an ka police nationale u ka ɲamajɔw an'u ka vigilance yɛrɛ fanga bonyani sababu la u ye maa dɔw minɛ an ka jamana aéroport ba la n'o ye aéroport international Modibo Keita ye maa 49 ɲɔgɔn na u ka papiyew minɛna ka papiyew lajɛ awa n'i y'a ta ka jateminɛ mansɔnw b'a la ko fɛɛrɛkɛlaw b'a la nka kuma kun fɔlɔ la dɔw ko MINUSMA maaw don MINUSMA maaw ko olu ka maaw tɛ min nana ka na ye kɔni passeport min yɛrɛ bolo ko ivoirien don an da na don o kuma la o ye maa 49 ye aw bɛɛ lajɛlen k'a dɔn aw ma fili aw ma ɲina bi ye nin ye émission kura de ye an bɛ live de la bi ye mardi ye 12 juillet 2022 mardi bi ye tubabu kalo juin kalo tile 12 ye san 2022 an ka thème fanba ye mercenaires 49 min minɛna Boubou bɛna a da dɔ la enquête kɛra cogo di jamana kɔnɔdenw sɔmina nin ma cogo di nka sani jamana marabagaw ka kuma fɔlɔ jamana kodɔnna baw journaliste baw activiste baw blogueur baw olu de bɔra k'u ka hakilina di ka indices di indices mun b'a yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ninnu ye siganamɔgɔw ye mɔgɔ mun y'u ka hakilinaw di o waati la ka hakilina analyse kɛ k'a yira k'a fɔ ninnu ye siganamɔgɔw ninnu k'a ka tɛntɛn kosɛbɛ Boubou Mabel Diawara a bɛ o maaw la ka analyse fanga bonyana nka sani n ka kuma di Boubou Mabel Diawara ma n bɛ an ka sponsor officiel bɛɛ lajɛlen fo ka daminɛ Bama Dramera la n'ale ye produit Gadan PDG ba ye ka se agent de voyage Al Omora mɔgɔw ma ka se boisson énergétique Iber mɔgɔw ma fo ka taa se mouchoir douceur mɔgɔw ma ni o bɔra la an bɛ foli fanba di ABK Solar mɔgɔw fana ma lampadaire panneau batterie lithium batterie zel ani batterie cubilaire olu fana ye an ka sponsor officiel baw ye ni o bɔra ye mouvement faso danbɛla kanatɔn an bɛ foli di a ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ aw ye min bɛ yen bi a ye émission ye a y'a partager aw ka aimer aw ka commenter révélation baw bɛ Boubou bolo bi a bɛna a da don mun na an mɛnna ka kuma kan mais yɔrɔ ma da ma se yɔrɔ mun ma Boubou wele kun ye bi fasodenw ka wele bila an ma k'an ka Boubou wele ka na ka an n'a ka sigi a ka se k'a da don o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ni o bɔra ye bonne nouvelle min bɛ yen an b'a fɔ an ka serifukɛ Sek Serif Jami Aidara a ye saga kelen d'a ma tile 2 na ni seli wagatiw tɛmɛna an bɛ sɔrɔ k'o saga in fana don furu la donc ni maa min mago bɛ a ka kabako fura la aw bɛ se ka weleli kɛ 78 78 03 03 a y'a bisimila ka émission préférée sanfɛ n'o ye espace de vérité o ye tiɲɛ kɛnɛ ye Boubou mɛna yala na dugu kɔnɔ bi depuis dugu jɛra a b'a sen kan fo sisan dɔwɛrɛ tɛ kunnafoni jɛlen ɲinini de don ka n'a di aw ma a y'a partager bi ta na juguya ni don tɔw ta ye parce que n'aw sigira ka ban déjà dɔrɔn faso jugu u bɛ siran farigan b'u minɛ faso kanubagaw faso den ɲumanw u bɛ nisɔndiya u bɛ tɛgɛrɛ fɔ u b'a partager Boubou i bisimila émission préférée sanfɛ espace de vérité Gani mi fo k'an lamɛnbaa bɛɛ fo k'an ka technicien du jour le meilleur de meilleur i tonton Keita k'a fo Gani n'a ye foli d'ale ma an bɛ a fɔ malidenw ye k'u san bɛɛ san wɛrɛ ɲakuma ka sɔrɔ Mali kɛlɛ Ala y'a sumaya
san wɛrɛ ɲankuma y'a sɔrɔ o kuma na fɛn min ye fasoden minnu bɛ kɔ kan n'u bɛ fɛ ka segin ka na jamana kɔnɔ Ala ka kɛ u ɲuman ka segin maliyɛn minnu bɛ Mali kɔnɔ maliyɛn minnu bɛ Mali kɔ kan Ala ka hɛrɛ kɛ jamana in ye Ala ka jamana in sumaya Ala ka jamana in jidi Ala ka jamana in kolo giriya Gani i ye Cheikh Thiam Aidara i y'a fɔ n bɛ foli da i ka foli kan kabako fura tigi don Cheikh Thiam Aidara i bɛna k'a fɔ maa min don ni ko y'i kɔnɔ gan ni ni cɛ in ye ɲɔgɔn ye o kuma na fɛn b'a bolo min bɛ mɔgɔ la yɛlɛ k'i bila nisɔndiya la alhamdulillah Gani n'a y'ale fo n bɛ n ka fans club président fo B Mariko ani tɔnden bɛɛ ale Mahamadu Jawara u bɛ partage la nin wagati in na fo ka taa bila fɛn min ye président na ale yɛrɛ bɛ parking ɲɛmɔgɔya la MCA dalala la an bɛ foli d'u ma ani n yɛrɛ kanuba bɛɛ Gani k'a fɔ ko Ala k'an sigi ko ɲalen kunna amina Ala ka hɛrɛ k'an ye amina amina i bisimila Bubu an tɛna mɛ nin ko in da la an b'a fɔ Abiba Market maaw fana ye an ma ɲinɛ olu kun u ka alimentation boutique ba bɛ cité des enfants kɛrɛfɛla yɛrɛ la Joyi ka dabɔ ka ɲɛsin station Total ma Bubu i ka kodɔn n'i ka faamuyali kama jamana kɔnɔdenw ko an bɛ sigi chaque lundi et jeudi ko jeudi ka jan ko k'i wele ka na i ka kuma kun tɛ dɔ wɛrɛ ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn jamana in bɛ danga min kan bi nin plateau kelen sanfɛ ko ka fɔ jamana in bɛ niveau min na fo n'u dɛsɛra sinon Asimi Kɔnɛgɛ n'u se kɛra la don o don u bɛ abonné a ni la ka sabu kɛ a ka cɛsiri a n'a ka faso kanu ye i m'o dogo mɔgɔ si la Bubu ka an to ɲamajɔ la ka an to tulomajɔ la an y'a ye k'a fɔ ko an ka aéroport kɔnɔna la ko soldat 49 ɲɔgɔn na ko olu minɛna ya ka enquête guwan ka guwan fo ka taa n'u ye awa gendarmerie la k'a bɔra yen kunu jamana marabagaw yɛrɛ communiqué kɛ waati mina jamana kɔnɔdenw bɛ ka ɲɔgɔn sama dɔw ko MINUSMA maaw tɛ MINUSMA maaw don kuma cayara jamana marabagaw ye communiqué kɛ Bubu nin bɛ se ka na cogo di nin nana cogo di Gani ka ɲininkali ɲɛna bamananw b'o fɔ ko kɛlɛfara ye tiɲɛ n'a ma to n ta la n fasu kan kun ci n bɛ ko wɛrɛ nɔfɛ a kɔ MINUSMA min bɛ k'a fɔ n'o bɛ ka accuser MINUSMA yɛrɛ ye dantigɛli kɛ mais MINUSMA ye tɛ tɔn ye i b'a fɔ ko gɛrɛnw ni MINUSMA bɛ se ka sɔn cogo di ale ka élément ka tilan ka na o nacogo ɲɛna o nacogo ma na o ni MINUSMA ka mɔgɔw kun don MINUSMA tun b'a revendiquer siga t'o la Gani an kana fɔ k'an bɛ ko gɛlɛya ɲɔgɔn bolo fɛn min kɛra kunna sini le 10 n'a kɛra an ka pankurujigin kɛnɛ la Gani nin kan ka maliden bɛɛ fara ɲɔgɔn kan nin tɛ transition ko ye nin tɛ politique ko ye nin tɛ loi électorale ye nin tɛ fichier électoral ye nin tɛ candidature ko ye nin ye mun ye nin ye jamana yɛrɛ ka ɲɛnamaya ko di siga t'o la Mali y'i kunnafonidilaw ka ɲɔgɔn minɛ an ka hɛrɛ b'o la siga t'o la Gani maa si ka daluwa n'i ka fɛn min ye i ka damun tɛ yɛrɛ kelen sɔrɔ la i bɛ ko la a to jamana ka sumaya ne yɛrɛ bolo maliyɛn si man ka fɔ ɲɔgɔn kɔ nin kuma in na mais nin tɛ kɛlɛ kunbaw ko ye ko 3 ka taa bila ko 4 an b'a ye k'a fɔ nɛgɛ kanɲɛ 13 nɛgɛ kanɲɛ 15 ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ 16 wagati la pankuru 2 o y'i kunda an ka jamana kan pankuru 2 in u bugunatɛmɛ sɛbɛn ni an b'a fɔ o ma ko immatriculation Gani an b'o wele o kumana fɛn min a nanzarakan o ye ZSBBI i b'a ye k'a fɔ o ye kelen ye n'i y'o ta fɛn min ye o kumana o code militaire la o tɛ dɔwɛrɛ o ye Zulu Sira Bravo India mais nin ye kan jumɛn nin ye code militaire de cɛ Gani mɔgɔw kun b'o de kɔnɔ maa 40 ni maa 9 a bɛɛ ye finitigi a bɛɛ ye cɛ jole u ka sɛgɛsɛgɛli sɛbɛnw yɛrɛ kunfɔlɔ ye mun yira fɛn min ye force spéciale ye force spéciale n'ale fɔra ale bɛna kobaw ko gɛlɛmanbaw ale ni ko dogolenw ale ni kana kɛlɛw la kɛlɛ mun n'a tɛ kɛ ko kuntagalajanba ye ale bɛna waati fɔlɔ a bɛ fɔ o ma ko force spéciale o maa 31 ma la force terrestre n'o ye o kumana fɛn min ye sɔrɔsi kulu minnu bɛ o yɛrɛ fana lajolen don nka u ka kɛlɛ tɛ dama kɛlɛ ye o maa 18 o b'a la Gani i b'a ye k'a fɔ u nana o kɔnɔna la u ka minɛnw taara pankuru mun na pankuru fɔlɔ min ɲɛ bɔra ka min ɲɛfina san ale pankuru ni ale ka exploitant n'an b'a fɔ o kumana min bɛ baara kɛ n'ale ye o de ye société ye n'o ye allemand ka société n'an b'a fɔ ma ko SAS o société in ka baara tɛ foyi ye ale bɛ pankuru de di k'a louer ONG ale ni fɛn min ye Nations Unies yɛrɛ ka mission dɔw bɛ yen olu sous-traitances bɛ k'a ye o kumana ale de tun kelen bɛ ka fɛn min ye lakana contrat ta k'a di Kɔrɔwari jamana maaw ma san 2019
minɛnw nana avion mun kɔnɔ an b'a fɔ ma n'o ye cargo belebele n'o o ye IRCTH ye ni o corps militaire n'an b'a fɔ ma ko IR Charlie Tango i b'a k'a fɔ ale yɛrɛ fɛnɛ pankuru belebele u ka marifaw ni minɛn minnu nana u nana de kɔnɔna la ale exploitant n'o ye k'a fɔ maa min bɛ n'o bɛ ale pankuru ɲɔgɔn na a bɛ fɔ o de ma ko aileron donc pankuru fila ye nin Gani u jiginna u jiginnen nin yɔrɔ la foli ka di policiers ni gendarmes ma minnu bɛ fala u bɛ bala u bɛɛ ka baara ye kelen ye n'o ye lakana ye n'u ka jateminɛ kun tɛ u y'a miiri mɔgɔw ma fɛn dɔ jateminɛ u y'a miiri k'a fɔ ko tileganfɛla don nin wagati dimanche fɛnɛ don nin wagati b'a sɔrɔ fɛn min ye an ka finitigiw ye u salalen don contrôle la an ka finitigiw don o don u bɛ su ɲɛna aw tɛ da Gani fɛn min ye nin baara in ye kunnafoni bɛ ŋunuŋunu na an ka finitigiw bolo k'a fɔ ko kalo fila laban in kɔnɔ ko Mali bɛ janfajuguba de kɔnɔ ko bɛɛ k'i cɛsiri minnu bɛ frontière terrestre la o minnu bɛ aéroport la o minnu bɛ autogare la o minnu bɛ jamana kɔnɔ o minnu bɛ patrouille kɛ o Mali finitigi bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ cɛsirilen don k'i da o de furu bɛɛ fana k'u ɲamajɔ u nana n'u ye min kɛ o tuma na Asegina mobili nan'u ta k'a fɔ k'a bɛ taa n'u ye fɛn min ye SAS base la ɔ ɲininkali kɛra yen de k'a ko kɛra cogo di o yɔrɔ la u seginna ka na k'u ɲininka officier fila kun b'a la n'o ye lieutenant fila ye nka lieutenant kelen bɛ yen min ye chef de mission ye ale y'i dantigɛli kɛ k'a yira k'a fɔ ko olu ye mission de ye u nana mission de la a ka kuma kun fɔlɔ ŋunuŋunukanw b'a fɔ cogo min na k'a ko top secret top secret an ka finitigiw ko an ka jamana kan ko top secret o tuma na an yɛrɛ ma wa Tina ni mana min fɔ bama ɲɛko la dɔnbagalajɛ y'a fɔ aw mana dugu in dɔn cogo o cogo aw bɛna dɔn ka tɛmɛ anw finitigiw kan wa anw fɔlɔ de bɛ sa anw fɔlɔ de bɛ terrain kan top secret an faso la kuma gɛlɛyara ka gɛlɛya u ka sɔrɔ ka sɛbɛnfura dɔ bɔ sɛbɛnfura mun n'an ye kunnafoni mun sɔrɔ ni chef d'état major particulier n'u ka sɛbɛnni b'o kan mais mɔgɔw b'a fɔ ordre de mission min don ça ne concerne que vraiment u ka pays destinataire u ka pays d'origine a b'o le concerner n'an b'a fɔ ma u bɔra jamana min yɛrɛ la a bɛ dan yen de c'est à dire fɔ ka bɔ Mali sɔrɔdasi dɔw ka bɔ yan ka taa Gao ou bien soit ka bɔ Gao ka taa Kidal Mali kɔnɔla dɔrɔn o ɲɔgɔnna de b'u bolo mais ka bɔ u ka jamana kɔnɔ ka don Mali kɔnɔ o t'u bolo chef de major in b'a fɔ u ma de o kumana fɛn min ye 8e détachement ye a ye maa dɔw fara ɲɔgɔn kan k'a bɛ ni maa hakɛ ma a ka taa maa dɔw nɔrɔ bila baara banna ye nka a ye taa wali jamana kan a ye don cogo min ka d'aw ye o t'a kɔnɔ dɛ o tɛ papier kɔnɔ o tɛ papier kɔnɔ voilà kuma mɔgɔw tɛ ka nin yɔrɔ de fɔ donc kuma gɛlɛyalen ka kuma gɛlɛya o kuma na a ye k'a fɔ liste mun n'u y'o di k'u yɛrɛ dan tigɛ n'o ye o ye maa 50 ye kelen y'a jɛ Gandi force spéciale a maa kelen bɛɛ n'a ka daluya don dɔw ye tireur d'élite ye dɔw ye sniper ye dɔw i t'a sɔrɔ olu bɛ assaut olu b'o lancer cogo de dɔn dɔw ta ye couloir kɛlɛw ye ni maa kelen y'a jɛ a kɛlen ko cɛ 100 de tununa non kana siga dɛ o y'a yira a ma dafa Gani an ye mɔmɔli kɛ ka o kumana a ko bilen ka a da o kumana u ko MINUSMA ka awa baara kɛ ɲɔgɔn bolo dɔ bɛ yen o kumana n'u b'a fɔ ma ni o yɛrɛ bɛ tali kɛ kulu dɔ la n'u b'a fɔ ma ko NSA o NSA in ti dɔwɛrɛ o ye kulu ye a tɛ MINUSMA kulu kɔnɔ mais a bɛ se ka sɔrɔladon kɛ ka sababu kɛ bɛnkan minnu b'olu ni cakɛda in cɛ n'o ye SAS ye MINUSMA maaw ɲininkara Salvador wa Maro Salgado de ale ɲininkara ko k'a ka mɔgɔw tɛ Olivier Salvador a ye kulu kɛ nka tellement que tubabu kalaban ti tubabu jɛlen tɛ a ye dugumalani a ye maaw bila filan na ye n tɛ sanfɛla la a b'a fɔ k'a ye k'olu ka mɔgɔ tɛ Olivier Salgado a ye nin kuma in fɔ min na k'olu ka maaw tɛ Gani olu yɛrɛ lajɛya ka bɔ ko in ma o yɔrɔnin bɛɛ la Mali finitigiw u cayara u cayalen u ye sɛgɛsɛgɛli da ɲɔgɔn na o kuma na fo ka n'a kɛ yɛrɛ anw ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ ka Côte d'Ivoire activiste n'a blogueur bɛɛ fo ka Côte d'Ivoire journaliste bɛɛ fo wallahi Côte d'Ivoire y'anw baden jamana teri de u y'an dɛmɛ baara in na kojugu anw ye gɛlɛya fɛn fɛn sɔrɔ Simon Bagbo yɛrɛ ale delila ka bɔ ka vidéo yɛrɛ kɛ ka Mali soutenir wallahi o fara Côte d'Ivoire activiste kan fo ka diɲɛ wuli ani Ivoire tɛ se ka bila ɲɔgɔn na baden jamana kelen de don donc ɲininiw kelen kɔfɛ fo kana se o kuma u yɛrɛ ka sanalen somɔgɔw ma k'olu ɲininka tu sais ala ye intelligence de transition ma a ka bon kosɛbɛ a y'u ɲininka fɛn kelen a ko pankuru fila min wulilen filɛ nin ye ko aw ka sɛbɛn daluya ye mun ye n'o ye autorisation ye o de ɲinina ko tiɲɛ la ko nin ye hakili ye
ka minan bɛɛ woloma ka dɛsɛ ka sɔrɔsi ni marifa pankuru 2 ka taa wali jamana kan autorisation tɛ yen foyi tɛ yen Gandi cɛ hali n'i tigɛra dugu la i tɛ nin kɛ dɛ an min f'i ye n ko Ala de bɛ jamana in fɛ Gandi don o don seli la duwawu min kɛra wallahi maa tɛ yen min ye sanbɛ da n'u ma fɔ k'Ala ka jamana in sumaya Ala ka jamana in jugu malo jamana bɛɛ y'a fɔ ne ni kun kɛra yanni seli cɛ a kun bɛ gɛlɛya mais nin kɛra seli dugusɛjɛ duwawu bɛɛ jaabilin kɔfɛ o y'a sɔrɔ yafadeliw kɛra fɛn bɛɛ Mali sumalen don jeliw bɔnna ka saraka bɔ non kabako don Gani mais ne y'a f'i ɲɛna nin kelen kuma min na papier jɔnjɔn ma sɔrɔ ko tiɲɛ don dɛ avion donnen kɔ de k'u bɛ autorisation ko ɲɛɲini a bɛ jigin sisan u bɛ ka ɲɛɲini o bɛ sɔrɔ cogo min na ko yira n ko ayi n ko o Mali tɛ tugun n ko hali u bɛ ka n bila i n'a fɔ Mali kɔrɔma mɔgɔ caman hakili b'o de la halisa quoi o Mali tɛ taga n'a ye Gani nin bɛ se kɛ cogo di une société privée o sous-traitance b'ale bolo o kana se ka dugu finitigiw bila ka yɔrɔ kɔlɔsi ne t'a dɔn nin kɛra faama minnu tile la o mɔgɔ kelenw bɛ hali bi minnu b'a la k'a fɔ ko jamana in est-ce que k'an ka sigi k'an kɔ lajɛ hali sini u tɛ ka se ka bɔ ka yafa deli cɛ tiɲɛ la an ye fili kɛ e k'i miiri ka jamana kan i ka pankuru jigin kɛnɛ a bɛ se ka kɛ à tout moment e ka tila ka taa o fɛn b'o kɔlɔsi k'o sécurité sous-traité ko dɔw bɛ tun bɛ k'a fɔ ko propagandiste don ko propagandiste dɔw yɛrɛ ko transition ka kuma misɛnnin cayara ko don o don ka i yɛrɛ kɛ victime ye ko i yɛrɛ victimiser fo dɔw b'a fɔ ko Saki Saliba an ka cɛ ko fɛn bɛ fɔ Sadi Gani nin kɛra kuma min na u y'u cɛ k'u kamaru k'u fara ɲɔgɔn kan o kumana fɛn min ye passeport ye k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Gani nin yɔrɔ de la i bɛ polisiw ka sɛgɛsɛgɛli dɔn ko polisi fɔrlen don document na ni fɛn bɛɛ ye non polisi bɛ document dɔn dɛ document na polisi ɲɔgɔn tɛ yen ni mɛlɛkɛni ninnu ye nin tɛntɛn k'a tɛntɛn n'u y'a kɛ tɛmɛ kɔnɔ u b'a tɛntɛn n'u y'a kɛ tɛmɛ kɔnɔ u b'a tɛntɛn Gani kana kulu 2 bɔ ten kɔrɔ mɔgɔ 41 na u y'a tila ka kulu 2 bɔ ɲɔgɔn na maa kelen maçon don yɔrɔ dɔ la sɔrɔsi don dɔw bɛ ale ye bololafeerekɛla ye nka jala min b'a la ale ye chargent ye désignation na ale ye chargent ye nka passeport sanfɛ est ce que b'a kalama ale ye feerekɛla ye dɔ bɛ yen ale ye maçon ye nka passeport kan i b'a ye passeport kan ale ye maçon ye nka désignation na ale ye caporal ye Gandi i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye liste de désignation jɔyɔrɔ ni makama min bɛ yen ani jala min bɛ yen ani ye passeport yɛrɛ ta k'a lajɛ Gandi passeport in fɛn wɛrɛ de b'a kan o mun kama ni tiɲɛni kɛra don min na passeport in de bɛ ɲini ko in kunna bɛnnen don koyi cɛ bubu o tun b'a fɛ ka jamana in ci koyi Gandi n ko Ala de bɛ jamana in fɛ Gandi transition kana yɛlɛma dɔrɔn wallahi transition in kanuni n'i y'a kɛ i ti foyi sɔrɔ ni arijinɛ tɛ sabu bɛ jamana in ki ko i b'a bila i kunna i bɛna Ala yɛrɛ ka masaya dɔ yɔrɔ min na ni ko min ye koba ye n'a dara jamana in kan a bɛ kɛ ko la gosilen ye fo yɛrɛ kojugukɛlaw yɛrɛ b'u yɛrɛ ɲininka n'u ko mun de y'anw sɔrɔ wallahi mun bɔnɛ bin'u kan nin commando belebele sanfan dugufa cɛ 31 cɛmisɛnnin 18 o kɛn bɛ k'u lakori a kelen kelen bɛɛ n'i y'a jɔlen i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ninnu wolomara ka bɔ mɔgɔ dɔw la donc e b'a fɛ k'a fɔ ninnu cɛla ka bɔ sari ninnu sugandila de Gani a k'i n'i taara kaba feere yɔrɔ i bɛ kaba kumabaw ɲini cogo min na kaba misɛnninw cɛla u bɛ ten de a bɛɛ cɛ belebele jamujan Gani u ye ninnu fara ɲɔgɔn kan k'u ladon sɛbɛnfura 2 maa kelen bolo yɔrɔ dɔ la finitigi don yɔrɔ dɔ la maçon don yɔrɔ dɔ la finitigi don yɔrɔ dɔ la kalanden don yɔrɔ dɔ la finitigi don yɔrɔ dɔ la est ce que b'a kalama feerekɛla don cɛ n ko Ala de bɛ ko in da yɔrɔ dɔn u y'u cɛ Mali yɛrɛ faamaw ani Côte d'Ivoire ɲɛmaayaso olu y'a da ɲɔgɔn na nka i b'a ye k'a fɔ kunnafoni jɔnjɔn foyi ma bɔ ka na n'a ye k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la nin y'anw ka finitigi ye u tun bɛ ka nin dagali sira in de fɛ nka kun kan ka kɛ tan nin fili de y'a jigin nin colonel ninnu tɛ girin i paraga bila koyi c'est des vrais militaires nin colonel ninnu an ka cɛ ninnu t'i minɛ bila koyi u ye kuma da ɲɔgɔn na Gandi téléphone cikanw bɔra yɔrɔw la faamaw ye weleli kɛ k'a duguma fɔ k'a sanfɛ fɔ n'i ye fɛn fɛn fɔ u b'a fɔ ko si tɛ u b'a fɔ ko taa communiqué kɛ dɔw bɛ na a ye MINUSMA mɔgɔw don nka i b'a ye u natɔ u ka casque de burunna u b'a fɔ ko communiqué kɛ k'a fɔ ko MINUSMA mɔgɔw don u b'a fɔ k'a ka ɲi dɔw bɛ na a ye Côte d'Ivoire sɔrɔsiw don comme u natɔ Côte d'Ivoire drapeau de burunna u b'a fɔ ko communiqué kɛ maa kelen ma sɔrɔ min sɔnna ka communiqué kɛ ka donc nin proposition de yɛrɛ olu bɛɛ la ko intervenir na mais n ko sɔrɔsi ninnu kunkolo de ka ɲi i kuma fɔ kojugu tɛ dɛ mais Gani communiqué kɛ k'a fɔ dɔrɔn k'a kɛra tan de c'est à dire i k'i yɛrɛ responsabilité mais n ko bɛ ko dɔn ko in fin kun yelen don
Ne m'a fait na ngoni embargo wila ngo c'est au revoir embargo bonjour aux attentats. Il y a fo Ne m'a fait ngo fuita embargo kofe nini na nyogona ote wani a dodi. Il y a fo ko dégabe Gani koina abe bla nyeta nyini ngela ba bla minen jumen kono. Ni e jatibini ka fo bi corps gouvernement ma communiquer ke. O ma fo ke flo. Corps présidence ma communiquer ke. Nga iba ka fo gouvernement te fen kala ma koina anga nyini ni jatibini la nga iba ka fo présidence yere bolo doro be koina. Ni nga Mali bla Mali ki mili chef fla. Gani ni nga Mali bla Mali ka yere nyini nga. Ni koro ko okmana an dafa finitigi munun be okmana finitigi faso fla bubulu. Kele ube faso barake no kele ndo yu bu yere ka baraw keno yi nin ka ko hakla de dimo gani e ka dugu drapeau be mo la o ka tay dugu reka ko nana marfa ba bolo e ma se ka boka fo a tie fra galonga ne ka mo do badia teri manyo changa ko laje no ma ke koninge cela veut dire que armée fla drapeau mon bula s'engage la nation ivoirienne oui autant ko kuma o ti galon kuma yi oui anga ka galon tigelay anga ka foto ko anga tabe ko ante ko don mais ka du drapeau be finiti muna i kan ka bo ki identité ko la c'est dire on ni ivoirien be ka ke kele na quoi voilà c'est no olu ka moté olu ko le kani panguru flying wuli marfaw ba kono aramadon ba kono o ka wuli Côte d'Ivoire anya e to na ko var masa kayeti papi uma dafa kana ango jamana kan anko ye mali sansan mali gouvernement barala ka ko nyini ka tente halsa ka tente ibina dori la ko wala ko fe o kuma na kalu ko finintigiya o kuma be flan mais do ko mo ngoni ko blara le do tunyo kuma fole gani tebeni ka sebe kuma ayi mais ngonya ye ka o blara e ala go mina munye fina mola de bana folo ni kunta bamana ibara maden chaman glone ko ni joy ko ni karsa shuye kay mun ko kuma ko kuma fla kun ya soro ko ni joy ko ni ko ay dugu bla mun kay ko ti se ke ibay ka fo dugu ne o de fina jendo ka lainin ti fuyi ala kan an dese kelena wallahi gani femi be en anye transition de menila abonné billahi ni ba don ite mo lamete mo jabi bandini ngani toro neni kani itoro menasi kani itoro burujali kani itoro foi kani itoro mo deni na be fe kilankari ale te nyini nga te kuma de e kuma ko abo de taka wobola wa re mana ko fo chite che neni kun kuma kun boran fen da ko nunu bla la ka so tiente sa so soro yan kun lo ni photo tike ka bla bla fampe je ala debe kan sutura anga tabro jamana ko ala tamalu mbo fina a tant que on be bara in kela anti asimin don anti gouvernement don anti CNT don anko foso be yoro mina anga joro ka foso nga bara ta ka dekene ka ambe mali min ko on be so nga here yeni na gani jambe be se ke wartigi ni war kla to nyana on be se ke dugolo tigi ni dugolo kla to nyana kala me se ka forobaya na ala ye jamana kan nafa ka re nafa ambo mirna de kono Luka galon bête ke kunu ma mo shi ku dalabini mo shi soso yore de bega be ga hakilla fo yore de bega ko application fa nenu ku mbora na parce que ibara ko mo ba ta machin muyi mo de ni bi kuma kan ta kuma be ka baraka oui mo de ni be la goshi de kono wati capacité d'analyse dale law oui ala be la goshi de kono wati be la goshi de kono oui gani ni koy iba blamine flana jume kono ni koro ko maliki frati aki frati albi dafa jamana munu be ni gelaba anu ni ñogonche nu ko mo be ministre contingent kono maliki frati parce que ça faut akena fo président bolo be sur kulu flala kelen jamana ta kelen président reste ko mo jusqu'à présent il y a pas un communiqué officiel Mali ko ne attaqué venant de l'état ivoirien amoyi o ma fenke folo ma communiquer fo ke o ma kuma folo orke ni ndum ka jamana engagé avec jamana engagé on be ka kelenge to mina ivoirien fana ka kelenge ka fo anga jamana be ka la goshi merci donc ame boka anga jamana la guerre jamana mara bagaw o ka asimi communiquer do kala seliba dun akoko wati mina Mali be ka yelema nyini ko wati mina Mali be ka hakina nkoro nyini ko wati mina Mali be ka aise ka fami sueli ko kele wati mina Mali be ka nyashi ruma no réforme ngue e o réforme me sena kuma ko sera o sera ka on sarani mu ko embargo asimu ni fo o wati kelen gelabi ka do Mali ka wati mina na ba ko balo da gelara ni mo ko ku jo ka fo ko ni gelara o ya soro seda o be ka balo ta ka ta di Burkina combien 1000 tonnes
CEDEAO y'a dit. Donc ne bɛ fɛ k'e ɲininka Gani o kuma na CEDEAO président bɛ min u bɛ se ka mun de fɔ ko cɛ 49 ko Côte d'Ivoire kɛlɛkɛcɛw la o kuma na CEDEAO bɛ se ka mun de fɔ Côte d'Ivoire masakɛ ye ale yɛrɛ min k'ale ɲɔgɔn tɛ démocratie la ale min ko démocratie ye baara ɲuman ye ale min ko démocratie taabolo ka ɲi e ka sɔrɔsi 49 yera n'o ko CEDEAO yɛrɛ président ye mun de fɔ fɔlɔ jusqu'à présent a 6 mois fɔlɔ voilà e ye dugu dɔ suspend pour avoir fait le coup d'état pour faire une rupture avec l'ordre constitutionnel et au dugu suspend mɔgɔ dɔ ka kɛlɛkɛcɛ yera wali jamana kan a kɛra coup d'état so a kɛra fɛn min missionnaire ko a kɛra instabilité source sugu o sugu ye n'a sɔrɔ CEDEAO ye tiɲɛ min fɔ CEDEAO kan ka bɔ ka kuma ka sanction dɔ ta nin fɛnɛ sanction dɔ ye o maa min bɛ se ka cɛw la na u nacogo ma dɔn wali jamana kan un pays souverain un état souverain CEDEAO ye mun communiqué de kɛ ka Mali accompagner foyi sisan CEDEAO ma bon i bɛna CEDEAO dɔn nin yɔrɔ de la yan Gani MINUSMA ma fɔ ka tɛ ninnu dɔn dɛ MINUSMA ko ka taa kalama de ka taa kalama c'est deux RFI tilenna ka si ka nin ko in kɔkɔrɔma don ka nin ko in fɛn ko papier ko dɔ de don wa tubabu yɛrɛ fana b'a ka t'u dɔn dɛ tubabu ka taa kalama de nin bɛɛ ye bɛɛ ka responsabilité de minɛ parce que Ala y'a ko kɛ hɛrɛ ye oui parce que ko la bɛnnen don ni bɛɛ ko o de y'a to u ye kiko dɔ kɛ Mali la Ala y'a kɛ malidenw ye ɲɔgɔn minɛ mɔgɔ ma barika don a kuma la ko Surasi tɛ kɛ candidat ye Asimi tɛ kɛ candidat ye an tun bɛ to ɲɔgɔn sama la ninnu tun bɛ don ne ninnu donna kuma min na Gani an bɛ to kuma min na k'an bɛ wuli marché ni ko la o wagati kelen na o de y'a to Surasi ninnu ko ko ka marché ka autorisation jɔ u b'a dɔn min don u tun bɛ se ka mɔgɔw ladon an cɛ la parce que ninnu ka passeport fɛ cogo min na nin vendeur maçon chauffeur Gani ninnu bɛna an cɛ la ka taa dɔ marifa ci ou bien ka bombe don yɔrɔ dɔ la ka tila k'a ta ka taa transition kun France bɛ tila ka Mali suspend tugun donc e bolo marché ni meeting Surasiw y'a bɛɛ interdit e bolo mais menace de tun bɛ yen voilà Ala y'a tiɲɛ de banqué oui Gani ninnu tɔ filɛ nin ma deux passeports deux identités désignation na i ye Surasi ye Gani passeport kan est-ce que b'a kalama i ye maçon ye dɔ wɛrɛ tɛ n'i minɛla don min na Surasi y'a taamasiyɛn foyi tɛ k'i la a bɛ fɔ de k'e maçon papier de bɛ k'i bolo barisabula e ye maliyɛn de ye i ye finman de ye i jamu ni Mali jamu bɛɛ ye kelen tiɲɛni kɛra marifa cira su bɔra an bɛ kari ɲɔgɔn na an bɛ ɲagami ɲɔgɔn na u b'u to la tuma min na est-ce que b'a kalama u bɛ sɔrɔ ka su mana bɔ a la u bɛ sɔrɔ ka Surasi ninnu bila ka taa CPI la k'u y'a fɔ ko mɔgɔ fagalaw don k'u ka baara tɛ dɔwɛrɛ mɔgɔ faga kɔ Allahu akbar Ala ka jamana in kisi Gani u b'a nɛgɛn k'an ka vision bɛɛ bila ka taa an b'an ɲɛsin nin tɛ mɔgɔ kelen janfa ye dɛ i bɛ nin janfa o de y'a to fɛn ko dira barikatigiw ma Mali justice ah haram tu vas voir maintenant le niveau de l'instruction de la justice malienne. I know. Gani u bɛ nin tɛntɛn ka nin ko ka nin jɛ i bɛ tila k'a ye i bɛ tila ka i sigi k'a ye bi tɛ sini tɛ sinikɛnɛ tɛ i bɛ tila ka n'a ye ko nin financement ju bɔra maa dɔ ye faso wari ta ka tunu ale parce que jamana tɛ se ka basigi e ɲɛna. Bubu bɛ ka i da maga yɔrɔ baw la dɛ. Gani. donc b'a fɛ ka fɔ faso den dɔw bɛ janfa in na. Gani kabini 24 mois dira transition ma dɔw jatigɛra. ko ka jan. dɔw kun bolo CEDEAO bɛna ban bariko bɛ kɛ o temps kɔnɔ attente bɛ kɛ jamana bɛ dafiri sariyakow bɛ jɔ poursuites bɛ jɔ fɛnw bɛ jɔ o tuma na sa an b'an ɲɛsin ko wɛrɛ ma ɲɛnɛmɛ k'olu kɔ Gani wari de bɛɛ bɔra kɔfɛ. milliards. C'est un trésor de guerre. Faut jamana faut ni transition ni be ela meka faka ban. E ki miri Surasi marifati ka panguru ta ni wari bɔra jɔn kun. Nugo nunu kun bɛna chimi o de y'a to enquête in ta yɔrɔ ka jan dɛ. Buwa ni yɔrɔ ka jan dɛ. Gani n'u jiginna kun bɛ chimi. Non do to yan dɔn. SSI mɔgɔw société mun nana n'u ye o kuma na u kun bɛna dami u ka mission kun ye mun ye e de la k'a ye ka na yɔrɔ kɔlɔsi la ko force spéciale ka na yɔrɔ kɔlɔsi. Aw ni mɔgɔ si ma bɛn a la k'aw ka na. Aw dun ma na a bɛ jigin dɔ de fɛ. Et puis dans un pays où il y a l'insécurité aw yɛrɛ nakun ye ko ka na dugu min sumaya aw de bɛ tila ka mɔgɔ ci o dugu la olu nacogo ma ɲi a bɛɛ force spéciale fɛnɛ. Mɔgɔ si t'u u ni mɔgɔ si tɛ bɛnkan na mais ninnu bɛ jigin min u bɛ jigin yɔrɔ jumɛn. U bɛ jigin min u kun kan ka taa min. oui. document ye fila ye mun na. Gani munna lisi la Surasi don munna passeport kan Surasi tɛ. Bubu hakilima bɛɛ lajɛlen Gani ne k'i ma n ko fɛn min ye Mali yɛrɛ polisiw yɛrɛ bila k'u sɔmi bonya passeport in kura de ka ca. C'est à dire a bɛɛ passeport kuranin de kun ka ca la. K'a ta teliya la i yɛrɛ b'a dɔn ko nin dilanna ko dɔ kama. Gandi Ala kana makɔrɔ su dɔw bin jamana in ye. Amina. Ala ka jamana in n b'a f'i ɲɛna Gani t'i da ka sunɔgɔ mais fɛn kelen bɛ o ka n'i tɔɔrɔ nin ka n'i tɔɔrɔ. oui. n'u serila nin na dɔrɔn u bɛ se hakili la. siga t'o la. Sabula maa min bɛ yen n'a b'a yɛrɛ nɛni a ka d'ale ka a b'i nɛni hali a t'a dɔn ko fɛn parce que n'i t'a sɔrɔ tɛ foyi tiɲɛ ale.
kana mɔgɔ neni kana mɔgɔ buruja kana mɔgɔ kuma kana mɔgɔ ça fait quoi hakina yi mi ye tando yi a banna donc ni ko me taliko de la u bina na divertir asimi na candidature o kuma na to hobo habala o wati kele u be ni ke kuma mina est-ce que ba don ameto tibita bala watu bala so we président kun désigner ko sigi mali kuna malien be frère parce que wala ini o ba do ka fondi tour transition na bi be se benima ameto ñogon fakala mais woni ñogona de kera anda fa dugu chamana beba kalama korbar mercenaire ko ren na tandiw beba kalama do duna ka dugu fa me ka korbar nore en femme ne ki sigi oni madla ngati ko ko hali sini ko bagbo e santange fanga la mais bagbo ka fanga madla ka se korbar nore en femme o be jombolo bagbo dun tara CP la fana krikera ka annotala bon o koran fa marak me jombolo dama tola donc mercenaire ko réseau a donné ndo nga u ban blama nyesi korvarma ibe ni ko justice be ka boni ni daloya ba tenten gandi e siba kalama ibe sokono faso dendo daini ko la ni tike abada si y a pas un ennemi de l'intérieur maliendo ici ki kalaje o dia to e gandi imam mo ka communiquer ka be gouvernement félicité ou be ka be ni ko dénoncer ni le soukera parti politique be aw de fanga tiuye aw ne aw ne émission na mo be kuma situation o kuma flo aw de kanga bo funu ka femi communiquer dénoncer be ka communiquer akara suwe ka bo jamana marabagaw fana communiquer ke kunu fo ka se bien ma amusi manga me voilà u te fara ɲɔgɔn kan nin na conférence de kɛ nin na foyi tɛ fo nin na pour que u ka se ka bɔ ka kuma mais kuma bɛ bila kunjɛ mun kan loi électorale les fichiers électoraux n'o de kɛra sa i bɛ message de félicitation ye mais nin kɔrɔ ni jamana cira k'a yɛrɛ kɛ n'a tɔ tora mɔgɔ saba olu b'o mara n'an bɛɛ sara ka to mɔgɔ saba olu b'o mara bubu ka nin ko in u ka sen dɛ ni jamana marabagaw ma nin se hali bi jamana kɔnɔ den dɔw sigilen don olu ka ala dali ye den ninnu ka bila voilà ka fɔ k'a fɔ ko nkalon de tun dar'u la ou bien soit ko voilà kuma bala dɔ bɛ o de y'a hali sinon kɛra fasoden dɔw bɛ tigɛrɛ fo de la n'an kumara u b'an wele tribunal la ka taa minɛ ka taa an convoquer bɛ ka fɛn kan na mais tuti minnu ye convoquer minnu ye tutiw bila ka kuma wɛrɛw fɔ a y'u ɲininka u y'a bɔ min a cir'u ma u k'a bila de ka mɔgɔw bila hakilina filan na c'est à dire k'an bɛɛ hakili fɛngɛ voilà wallahi kuma bɛnnen tɛ anw de la dɛ n'anw de kumara anw ni kuma mankan olu de bɛ kuma faso ka intégrité territoriale o tɛ lajɛ faso ka la vie de la nation o tɛ lajɛ mali ka siniɲɛsigi tɛ na o tɛ lajɛ fɛn o fɛn bɛ se ka transition in buruja k'a lebu k'a sigi ko don o don ko i y'a faamuya ba la ko transition yɛrɛ ka kuma cayara don o don k'a bɛ nkalon ta ka da yɛlɛ k'a yɛrɛ kɛ victime ye mais ni zen de Assimi bɛna don position offensive la. Bubu ne ye fɛn kelen ye porte-parole du gouvernement Ablaye Maïga Bubu n bɛ taamasiyɛn kelen d'i ma n'i y'ale ye don o don k'a bɛ bɔ ni jamana ka communiqué n'i ye tenue militaire y'a la don o don a bila kunna an ka cɛ o y'a bannen de sa o y'u déterminer n b'o f'i ye diɲɛ fan bɛɛ Gadi Ablaye Maïga n'i y'ale kɔni kɛ hors thème na k'a bɛna gouvernement ka communiqué kalan taamasiyɛn kelen pɛ tenue militaire mana k'a la dɔrɔn o ye kuma bannen de ye pewu quoi. Gani n bɛ kuma filanan min f'i ɲɛna n'aw ni Russie ni Chine bɛ ɲɔgɔn fɛ n'an tɛ ɲɔgɔn fɛ i bɛna dɔn nin de la nin sɔrɔsi ko in bɛ taa munumunu fo ka taa nin bila OTAN ko kuma la puissances bɛ kɛ nin ko bila ka taa laban conseil de sécurité la parce que ne b'a dɔn Mali finitigiw tɛ nin bila ils vont saisir maintenant le conseil de sécurité sɔrɔsi ninnu ka liste bɛɛ bɛ lajɛ k'a ye pourquoi jamana wɛrɛ tɛni bɛ don mɔgɔ la a papier bɛɛ bɛ sɛgɛsɛgɛ il va avoir une commission indépendante pour enquêter sur ces dossiers i b'i sigi i b'a lajɛ affaire d'état koyi mais wa fɛn nin n ko Mali i m'a ye sɔrɔsiw i m'a ye bɛɛ y'i ta fɔ u y'u minɛ dɔrɔn k'u fɛn k'u minɛ dɔrɔn aéroport la dɔrɔn k'u kɛ bisi kɔnɔ dɔrɔn ka taa n'u ye Gadi wa n bɛ min fɔ Mali ɲɛmɔgɔw ɲɛna u kana taa fɛn min ye force spéciale éléments bila ɲɔgɔn kan abada ko kaso ko détention o kɔnɔ kɛ tila fila kelen u kanu bila ɲɔgɔn kan abada wa u kanu ni mɔgɔ bila ɲɔgɔn kan dɛ sinon u bɛ lavage de cerveau k'o tigi la u bɛ se ka évasion provoquer à tout moment. Boubou i ka bi émission bi ta révélation baw ye Gadi b'a f'i ɲɛna un élément force spéciale bien formé i t'a fila ni saba bila ɲɔgɔn kan a dɔw bɛ se ka boli ka dugukolo gosi fo ka wo bɔ a la ka kɔgɔ gosi fo ka ou bien ka fɛn dɔ ɲimi k'a ɲimi ka ɲɛ fo ka wo bɔ a la u b'u bɛɛ bila kelen u dama n'i y'a mɛn a bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ a bɛ ɲɔgɔn kan de. cɛw la fɔ yɔrɔ kura est-ce que u tɛ taga yen fila la. Jumɛn. Kiɲɛrɔba kɛ. Ala kana sobaw ban Mali la yan an dɔw b'u ka chambre kɔnɔ. Bubu. Gadi. N'an bɛnnen don a kama de
min bɛ nin kɔfɛ e t'o dɔn a dabɔra min kama e t'o dɔn nin ye phase 1 de nin kɔfɛ ko de tun kan ka kɛ o ko wɛrɛ tun bɛ se ka kɛ o nin kɔfɛ mais jagoya di de o ni e bɛ ka min ye fɔlɔ o ye marifa minnu nana olu lisi ma d'i ma fɔlɔ n'i y'olu fana i bɛ kasi i ɲɛ la kɛlɛkɛminɛ minnu nana e similayi a tɛ di ka Mali dɛmɛ dɛ a bɛ ka Mali ci de ni mun nana filɛ nin i kun di armée Mali ma k'a ka terroriste kɛlɛ n'a ye belebele kun tɛ belebele kun don wallahi embargo tɛ wuli kuma bɛ caya mais i ma deli k'a dugu fɛn fɛn k'a bɛ démocratie soutenir i ma deli k'olu si kuma in na i ni atteinte à la souveraineté nationale i de la ka ça c'est une faute ça c'est un crime ni ka jugu ni kojugu da ye Gandi ni CEDEAO kan ka kuma ko la kan ka na Mali défendre de la CEDEAO dun delila ka Mali alerter k'a fɔ k'u ka force d'attente bɛ yen u delila k'o kuma fɔ an ɲɛna u m'o dogo mɔgɔ si la u y'a démobiliser ya ayi u m'u démobiliser yɔrɔ ayi voilà ne y'a fait e ya n ko Gani n ko ninnu bɛ ka chance di embargo ma à tout moment parce que économiquement wala se k'u bɛ jamana in bin u ma se donc u nana lajɛ cogo bɛɛ la k'a fɔ k'u bɛ se ka appui wɛrɛ kɛ u ma se u ye frontières tenté essayer u bɛɛ fara ɲɔgɔn k'u minɛ donc nin ye cartouche labanw de nin wagati la i bɛ taa sɔrɔ u ni jamana den dɔ bɛ ɲɔgɔn kan layidu dilen bɛ min ma n'u taara e de bɛ sigi o fana bɛnnen don ka fɛn bɛɛ kɛ ninnu tun bɛ don yɔrɔ min na est-ce que i b'a kalama tile 3 tile 4 i tun bɛ marches bolodalen manamanakanw bɛ caya kɛlɛw bɛ caya grève tan k'a fɔ k'u nin passeport minnu filɛ nin ye maçon ni chauffeur bɛ minnu kan olu tɛ kojugu dɔ kɛ adamadenw bɛ se ka don ɲɔgɔn na a fɔ ko non ko sɔrɔsiw de ye marifa ci mɔgɔw la siga foyi tun t'a la ka jamana déstabiliser aw jama ɲagaminen don a la o de y'a transition ko ka mouvement jɔ ça fait 2 mois maintenant si alerte wulilen don wa a ma ban fo ka taa Asimi bɔ fanga la don min na est ce que b'a kalama nin de b'a ɲɛ i bɔra min kalama o de ye nin ye min bɛ sen na Ala de ɲɛ b'o la bubu nin yɔrɔ in na colonel Modibo Konɛ k'a ka fɔ dɛ subhanalayi mais n ko depuis a nana don o don ka cɛ sali non i ye coup d'état i y'a essayé de i yɛrɛ faga o non n y'a f'i ye Gani Modibo Konɛ bɛ taa mɔgɔ dama minnu yɛrɛ a bɛ ko ni min kɛra e b'o de mais a bɛ min kunbɛn k'a bali a kana kɛ o de ka ca maa tɛ bɔ min kalama don o don i bɛ taa sɔrɔ essaye bɛ ko dɔ tiɲɛ ko min tun bɛ se ka kɛ kojugu ye mais Gani e ma ye nin kɛra cogo min na a yɛrɛ kɛ fan bɛɛ fɛ n'a y'a mɛn k'a fɔ ko aw bɛ taa k'a don ta bɛ taa k'a b'a da de ko ka mɔgɔw ɲini a b'a da de ko ka mɔgɔw ɲini mais bubu ne ma min faamu dɔw ko mais ko mercenaire bɛ se ka na avion fɛ cogo di mercenaire na avion fɛ n'a y'a sɔrɔ est ce que b'a kalama a wulila dugu min na n'o y'a f'u ye kɛ oui adamaden tɛna avion fɛ ni ne kabini Bamakɔ aéroport la ne bɛ f'u ye ni n bɔra yen n bɛ f'u ye faransi fɛnɛ donc n taatɔ n fuyetɔ don n jigintɔ n fuyetɔ don nka adamaden i bɛ taa yɔrɔ min na n'i yɛrɛ jigi b'a k'i bɛ se ka tɛmɛ yen i bɔra yɔrɔ min na lajɛli ma kɛ yen n ko de bɛ na ni nin ye a ye na n'u ka fuyi élément in kɛ document in kɛ effectivement n ye fuyi kɛ nin de don a y'a fɔ dɔrɔn u k'a fɔ dɔrɔn non an ka mɔgɔw tɛ o tuma u nana yan cogo di mais jamana marabagaw fana tun t'a kalama ko nin de kabako ma yɔrɔ yɛrɛ hali n'a sɔrɔ MINUSMA maaw don hali n'a sɔrɔ Barika ni maaw don a mana kɛ sadi maa ka maa ye mais i bɛ se ka na wali jamana ka t'o jɛ marifa de bɛ e bolo o jamana marabagaw t'a kalama ni min farati i bɛ MINUSMA juru mun ta MINUSMA man di ne mais MINUSMA furadama d'a ma donni na a d'a ma donni na dɔ dun bɛ k'a fɔ ko MINUSMA non minnu y'o fɔ o y'olu ka kuma de u ka bɔ ni MINUSMA furadama d'a ma donni na da bɛ se ka don a la sini ne y'o de f'i ɲɛna faama ninnu ko maa ma n'i ko nin don bɔ n'a daluya ye k'a fɔ ko nin don u b'a d'i ma minnu nana ko a dɔn ta a bɔ ta o y'o de f'u ye o depuis quand une note express o bɛ se ka mɔgɔ bila ka taa wali jamana kan o dugu a fait ni MINUSMA mɔgɔw bɛ t'i fɛ yen u ka yɔrɔ bolofara dɔ bɛ yen o y'a sɔrɔ u ye liste ci ka taa New York u b'a bila ka na élément fɛn quoi bolofara dɔ b'a fɔ ko SAPU de bɛ na ka na sɔrɔsi ninnu lajɛ a ye sɔrɔsi minnu fɔ ninnu de don u ka hakilina jɔlen dɔ ta expert militaire de y'olu ye marifa minnu b'u bolo k'a essayer k'a liste kɛ k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a dugumala signer k'a ci pays d'accueil ma o tuma na nin sɔrɔsi hakɛ de kan ka na a ye sabali ni MINUSMA don MINUSMA mobili MINUSMA furadama ka mɔgɔ tɛ na ko MINUSMA tɛ s'i kunbɛn aéroport la hali ni MINUSMA commande ye o yɔrɔ i b'o fɔ MINUSMA furadama ka mɔgɔ tɛ taa ka t'i kunbɛn gouvernement ka communiqué e ka dan o ma ba ye kana b'o kan oui e ka ɲininkali kɛ ko dɔw ye démenti apporté o la RFI TV n'a ka kulonkɛ kuma nin bɛɛ fɔ kunu u m'a fɔ ko Mali gouvernement ye nkalon tigɛ ayi non se k'o fɔ non m'o fɔ depuis Mali ɲɛmaaw kɔni ye kumana ka ban depuis Mali ɲɛmaaw kumara kunnafonidila yi si ma sɔn k'a fɔ u ye nin kuma fɔ kuma wo bɛ kuma la kuma nkalon filɛ ayi o ma fɔ fɔlɔ voilà donc
a kɛra ninnu de la wa m'a f'i ɲɛna fɔlɔ k'a sɔrɔ contrat bidon tun bɛ yen Barkan dɛ est ce que b'a kalama Takuba dɛ k'olu to yen o n'a ɲɔgɔnnaw ni ne tun bɛ kɛ jamana kɔnɔ wa ninnu tun bɛ yen kan san 2019 baarakɛyɔrɔ in sauté ka contrat de défense contrat de sécurité signé o wagati de ko Mali prɔsiw tɛ Mali gendarmew tɛ Mali policiw tɛ mɔgɔ wɛrɛ de bɛ na donc o tigi dontɔ tun bɛ don ni caman ye wa an tun bɛ baga ɲɔgɔn ma arme bɛ don cogo jumɛn terroriste bɛ bɔ min a bɛ ni ɲɔgɔn contrat juguman bon hali sini a contrat signebagaw bɛ yen mɔgɔ sara billahi ne ni Ala cɛ marabaga jugu dɔw sen b'a la mais olu bolo hali ko Mali bɛ kɔrɔman de la hali non olu t'a dɔn o t'a dɔn ko Assimi de bɛ mara la bi non Assimi de k'i bɔ yen u t'a dɔn ko malidenw yɛrɛ de ɲɛ yɛlɛnna non kabako don mais ni sen de i bɛna Assimi dɔn mais Bubu e yɛrɛ bolo jamana marabagaw k'a ka fɛn jumɛnw de sigi sen kan min bɛ se ka an kisi jamana dafirili ma parce que e ko coup d'état caman ko ni ɲɔgɔnna caman de bɛ ka labɛn halisa a tɛna na dabila a caman kɛra sani nin cɛ caman de kɛra Assimi yɛrɛ u tun b'a fɛ ka Assimi yɛrɛ kantigɛ seli don dɔ fɛ bon nin fana nana ka na kɛ bon bɛɛ dun b'a dɔn Assimi ye menace ba de tubabuw ma bi tubabuw n'u ka intérêt bɛ jamana mun kan n'u nana ka président mun sigi n'i y'a se k'u fɛn fɛn bi u bɛ Assimi bɔnna ani la mais jamana marabagaw bɛ se ka mun de kɛ Bubu ka an kisi jamana dafirili ma mais min ye fina jamana marabagaw tɛ se ka foyi kɛ fɛn fila nin ye a ye o kumana fɛn min ye a ye nin ye ko nin bɔra Côte d'Ivoire a kana ɲinɛ Sénégal kɔ dɛ ah non Gani n ko hakili b'a fɔ ko folo u kɛlen bɛ k'an lamini de ni barika ni duwawu tɛ o tɛ se i sigi k'a lajɛ Gani mɔgɔ ye ne wele k'a fɔ ne Bubu Mabel tubabuw filɛ nin ye u bɛ aéroport kɛrɛfɛla la a tigi tulo bɛ n'a sɔnna nkalon tigɛ tubabuw bɛ aéroport kɛrɛfɛla ka photo ta il y a juste 10 jours u filɛ aéroport kɛrɛfɛla la mobili fila u b'a la ka photo ni aéroport position ni fɛn bɛɛ ta Ala ka jamana in kisi u bɛ ka taa mobili la dɔn ni tubabu b'i kɛlɛ a bɛ farafin de bila k'i kɛlɛ o siga yɛrɛ t'o la n'o tɛ kɛlɛ in fɛn fɛn b'a kɛ a bɛ ka tubabu ka intérêt de kama o n'a danna yɛrɛ ka badenya ma n'an tɛ nin kɛ ɲɔgɔn na o non a tɛ se nin ma o n'a danna an ka badenya kɛlɛ ma an tɛ sɔrɔsiw bila ka taa ɲɔgɔn fɛ yen abada u bɛ ka finitigi dɔ bila ka taa ɲɔgɔn dugu tɔɔrɔ togo fɔtɔ la an to k'a bada mais nin bɛɛ ye walasa ka tubabu sago de kɛ ka tubabuw sago de kɛ o de y'a to n b'a f'i ɲɛna ni dugu min k'a bɛ bɔ tubabula bolo i bɛ nin bɛɛ ye ɲɛ la wa Ala bila k'a laban hɛrɛ ma le Mali n'est pas le seul pays à avoir été colonisé oui Gani ko Vietnam ko colonisé par la France Gani ko Chine ko ni Mali bɛɛ ko ye niveau kelen Corée du Nord a mara Corée du Sud en 1964 o ni Mali ka système éducatif bɛɛ ko ye kelen ye mais dans 40 ans y'olu ta k'an to ni b'i yɛrɛ bɔ jɔnya la f'i ka kɛ i bɛ k'i yɛrɛ ka jɔn de fɔlɔ ye n'i kɛr'i yɛrɛ ka jɔn ye k'a dɔn k'a fɔ ne bɛ kɛ n yɛrɛ ka jɔn ye fɔlɔ n'i sera k'o kɛlɛ kɛ i bɛ bɔ mɔgɔ wɛrɛ ka jɔnya la f'i ka s'i yɛrɛ la fɔlɔ ka i yɛrɛ bɔ i yɛrɛ ka nimu tɔɔrɔ ma n'i bɔra o la Malien jeunes k'a dɔn k'a fɔ k'an kelen fɛn bɛɛ bɛ wari fɛn minɛ ka kuma fɔ min tɛ tiɲɛ ye k'a ko kɛ min tɛ tiɲɛ ye Ala bɛ tila k'a segin an contre la siga t'o la jamana ko kɔni ɲɛna Gani k'anw de bɛ wari minɛ ni faama ninnu na ka n'an sigi k'u sago fɔ k'u ɲɛnasago fɔ walahi Gani Ala t'an to yen abada fɔ Ala k'an malo don dɔ la maliyɛnw ye ni minnu fana ye wari minɛ k'a fɔ k'u bɛna faama jugu ninnu ni Mali yɛrɛ den jugu minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ ka Mali dafiri bi ko in e b'a dɔn mun y'a kɛ ni bɛɛ bolila bɛɛ b'i kun ɲɛsin yɔrɔ kelen ma k'i kun ɲɛsin yɔrɔ jumɛn na bɛɛ t'i kun ɲɛsin dafadugu in de ma u bɔra sɔrɔsiw ninnu bɔra yɔrɔ min na Côte d'Ivoire Mali maaba fɛn fɛn bɛ yen k'a fɔ bi ko maliyɛnw bɛ ka a tigi ɲini ko Mali ka degun b'a fɛn i bɛ taa sɔrɔ bɛɛ b'i kun ɲɛsin yɔrɔ kelen ma mais c'est pas pour rien hali min y'a yɛrɛ autoproclamé k'ale ye Mali président k'ale ye Mali président ye a y'a kɛ ka to Côte d'Ivoire dɛ bon ne m'a f'i ye a y'a kɛ ka to Côte d'Ivoire voilà bon i bɛ sa i tɛ CEDEAO ka communiqué mɛn na k'a b'a fɔ ko vraiment ni min kɛra a b'a ɲini Côte d'Ivoire président fɛ a tant qu'un pays frère a ka bɔ a k'i yɛrɛ ɲɛfɔ nin na CEDEAO kan ka communiqué kɛ CEDEAO k'a ka kuma CEDEAO kan ka kuma nin na CEDEAO k'a ka kuma n'i ye mɔgɔ suspend ko ye coup d'état kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ fɛnɛ est-ce que b'a kalama coup d'état soutenu i kan ka kuma dɛ k'a ka kuma parce que an bɛ se ka nin bila hali coup d'état minɛn kɔnɔ an b'a bila mutinerie kɔnɔ an b'a bila déstabilisation kɔnɔ a mercenaire kɔni kɛ wari jamana kɔni kɛ nka marifatigi mɔgɔ 49 ka taa wari jamana kan marifa bɛ aw bolo tenue militaire bɛ aw la Bubu ni Gani fɛn mɔgɔ bɛ ka kuma bi k'a bɛ nin kuma in fɔ fɔcogo la n'a kɛra i ka du la a bɛ diya i ye wa Murutigi ka don i ka so i t'a bɔ yɔrɔ dɔn ou bien Bereti ka don aw ka so i t'a bɔ yɔrɔ dɔn yanni ka ko minɛ jamana ma ni jamana i yɛrɛ bolo jamana ka bon jamana tɛ ɲɛ sira la a minɛ i yɛrɛ ka du ma dɔrɔn i ka du ma manafɛntigi dɔ ka don muru b'a bolo i ka so kɔnɔ i m'a wele a m'a sara i la a ma foyi ani ka duden si tɛ i bɛ kɛ cogo di o la i bɛ kɛ cogo min o la dɛ i ka duden si t'a kalama i bɛ jamana de lajɛ o la
mɔgɔ bɛ ko ko la ko minɛ i yɛrɛ ma Gandhi jamana kelen ko den a bɛ tɛtɛ de a bɛ dɛ o de y'a kɛ an b'a ɲini k'a fɔ transition an b'a soutenir parce que an b'a dɔn k'a fɔ o bɛ sira min kan a ka gɛlɛn tɔɔrɔ b'a la ɲani b'a la yɔrɔ dɔ bɛ faamu yɔrɔ dɔ tɛ faamu mais a bɛ laban fɛn fɛn ma o ye Mali ka hɛrɛ ni Mali ka kunnawuli dutu t'o la saraka t'o la Gandhi cɛ si ka n'i bɔ o ɲumanya sira kan maa si ka se ka n'i nata ka bɔ o kan u k'u ka wari ni fɛn bɛɛ kɛ Gandhi mana fɛn sɔrɔ don o don ni fɛn tɛ tɔw bolo delili b'a ba i bolo siga t'a la siga t'a la siga t'a la faama dɔw m'o de faamu a ministre kɔrɔw bɛ cogo di bi bɛɛ bɛ gɛrɛbuya la a ma ban banna i ma dɔgɔtɔrɔso jɔ i ma kalanso jɔ i ma ji jɔ i ma foyi jɔ n'a min ko a bɛ kɛ député don min na n'o bɔra ministère la o bɛ taa kɔlɔn 2 sen a b'a dɔn ko jago jugu mɔgɔ mɔgɔ dugulamɔgɔw la mais n'o mɔgɔ t'i la o tɛ foyi kɛ Mali politique bɛ ka changer de o de tɛ ka bɛn politicien kɔrɔw ma fo k'a dɔn ko maliyɛn de sɔmina maliyɛn ko faamu u b'a dɔn fiyewu bɔra a kelen bɛ bɔra dugu min na a ye taa lajɛ i bɛ taa sɔrɔ hali bɔliɲɛ kelen sɔrɔli ka gɛlɛn u ka dugu la mais a ye taa immeuble compter bi Mali dufaba kɔnɔnaw la a ka taa lajɛ jɔn ta don o mɔgɔ kelenw de bɛ yan k'u b'a ɲini hali bi ko jamana mais u ye min kɛ u t'o fɔ donc e b'a fɛ k'a fɔ politiciens ɲɛ b'a la 2 ans ka jan donc yan'o cɛ fo jamana in ka dafiri 2 ans ka jan u ma sigi ni 2 ans ye oui parce que Macron yɛrɛ ko ten ko min digira ale la k'ale t'a dɔn k'a fɔ ko CEDEAO tun bɛ sɔn 6 mois kɔfɛ ko ka tila ka Assimi Reconi Macron da ye nin fɔ Air Ivoire pinɛ cira Air Sénégal o fiɲɛ yɛrɛ bɔra client tɛ sɔrɔ avion bɛ wuli ni mɔgɔ 3 ye mɔgɔ 3 mɔgɔ 4 maliyɛn de ye taamakɛla ye a bɛ dugu bɛɛ la donc a tun b'anw tora cogo min na a b'olu tɔɔrɔ ten dugu ka économie actifier kama bɛɛ y'a se kɛ walasa ka Faransi dɛmɛ u dɛsɛra mais u y'a wuli donc on ne ma diya Faransi président donc u ye fitinin de wuli mais a tɔ bɛ yen c'est la raison pour laquelle yanni tɔ ka wuli u m'a fɔ ko levé graduel de don a tɔ tɛ dɔwɛrɛ hali bi u tɛ jamana in to yen a bɛ dafiri ni sira o sira ye k'a fara jamanaden jugu minnu bɛ kɔnɔ ale ni fɛn min ye jamana yɛrɛ teri jugu minnu bɛ kɔ kan u tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo a tout moment o de y'a to ne b'a fɔ transition soutien ɲɛna a ye ɲɔgɔn minɛ a ka fara ɲɔgɔn buruja ma ni min ye min kɛ n'i m'a faamu a wele i k'a ɲininka kana to hadamadenw ka ɲugu i la n'i ye sira min ta e bɛ sira min ta Gandhi m'a ta Assimi kama Assimi m'e bila maa si ta anw na yan min delila ka Assimi ko Assimi se k'a fɔ k'i ni Assimi delila ka ɲɔgɔn ye mais don o don an b'a tɔgɔ la kuma la don o don an b'a tɔgɔ la baro la don o don an b'a tɔgɔ la kɛnɛ kan a tɛ courant sara yan a tɛ ji sara yan a tɛ foyi sara yan mais a bɛ ka baara min kɛ u bɛ ka dugu sumayali min kɛ u b'anw bila ka jamana ko de b'a to an bɛ sigi waati bɛɛ ka émission o bɛ cogo min na n'a b'i kun na k'a fɔ ko ko fo Assimi non i ye Assimi ɲɔgɔnna caman ye dɛ mɔgɔ ye colonel caman ye dɛ wa i ye colonel caman fana su don wa mɔgɔ caman fana kɛra colonel yi ɲɛna hadamaden wajulu bɛɛ hakililajigi de Gandhi faama sari ɲɛna fantan sari ɲɛna banatɔ sari ɲɛna kɛnɛmatɔ serila ka bin ɲɛna wajulu banna a b'i kunna k'i yɛrɛ bɛ doma kɔnɔ de la i bɛ se ka sa à tout moment Ala ye fɛn bɛɛ di Mali ma ladilikan na président kɔrɔ 3 y'i da ni wari tun bɛ mɔgɔ bali saya la olu u taara ka fɛn minnu to i b'a dɔn Gandhi kaburuden soden kelen bɛ bɛn kaburuden 11 de ma soden kelen kaburuden 11 a dɔw sara est-ce que b'a kalama i bɛ ka so ye 5 hectares de 5 hectares a bɛ bɛn du hectare kelen bɛ bɛn du 22 wa ma du 21 ma a tilacogo dɔw yɛrɛ bɛ a bɛ sɔn ka ca n'o yɛrɛ bon e k'i miiri soden kelen joli b'o kɔnɔ mais a taara mun kɔnɔ sibiri ɲɛ kelen ka taa ka so in bɛɛ to i k'a dɔn k'a fɔ i bɛ tila ka jigin ka bɔ nin bɛɛ kɔnɔ ka t'i di fɛn yɛrɛ tigi ma donc Assimi wo Sukɛli wo mɔgɔ ka ɲuman kelen ye mɔgɔ ka baraji ye min de kɛ anw ta ye soutien de wa foyi t'u na anw cɛ ni jamana in tɛ ayi jamana ko in de don dɛ an ka sira bɛɛ o de an m'o dogo mɔgɔ donc n bɛ min fɔ i ye transition in nin ye seereyaw de k'a yir'i la k'a fɔ i ka transition in minɛ n'i tigɛ 2 ye wa Gandhi hɛrɛ min bɛ kɔfɛ ka na tile 15 laban in kɔnɔ o hɛrɛ fana ka bon o bɛna maliyɛnw ɲinɛ nin fana kɔ bubu wallahi Gandhi tile 15 laban in kɔnɔ wallahi Ala hɛrɛbaw bɛ yen mun bɛ na wallahi ko nin dɔ dɔrɔn de y'a bali awa bezi sɔrɔla dɛ Gandhi n ko da transition awa sɛbɛnni bana i ye nin min fɔ sisan Gandhi n bɛ min f'i ɲɛna mɔgɔ caman b'a fɔ ko ne kun ko ko donna dugusɛjɛ k'a fɔ o tigilamɔgɔw ye ko fitinin dɔrɔn panko kelen ɲɛwaga a b'a nɔ la wa n'u y'a ye don o don u bɛ ɲinɛ ko Bumabel kun ye nin fɔ n tɛ tanu dɛ parce que mɔgɔ n'i goyara mɔgɔ dɔ i t'i tanu mais b'a dɔn hɔrɔnw bɛ n tanu maliyɛnw ka hamina dɔw kun bɔtɔ don ko transition y'o de i b'u kɛlɛ cogo min na u bɛ tila ka Esuwa kalama kɛlɛ cogo y'a jira tugun
ayi ko do ni barka ala yɛrɛ de jamana kisi so ni tun ye jamana d'Afrique la ni sigi ka lajɛ waati jan ko tɛ o a tɛmɛ to dunu kɔ dɔrɔn an kana sɛbɛn bila ni ye min ye fina an bɛ ninnu tanuna cogo min na su ni tile wallahi n'an kun y'an kɛ galon sɔsɔ ala y'an malo ayi siga yɛrɛ t'o la bɛɛ bɛ ka sɔn dɔɔni sinon ko ala ka dɔgɔ da dɔw tun b'a ɲini de sari an bɛ ka kuma ka mun fɔ la gosi ka kɛ mais ala yɛrɛ sɔnna k'a dɔn k'a fɔ an bɛ ka min fɔ an bɛ ka jamana in de dɛmɛ jamana kɔnɔdenw fana y'o faamu n'an sigira k'an bɛ kuma cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw ni denmisɛnninw u b'u ka baara de bila b'u ka sigi a lamɛn n'i bɛ mɔgɔ fɛ oui i tɛ girin ka lagosi i b'a bilasira mais a dɔn Asimi ma deli ka kɛ ministre ye Asimi ma deli ka kɛ président ye Asimi ma deli ka parti kɛ n'i ye jamana dama k'a mara sɔrɔsiya kɔfɛ a bɛ fili wa a tɛ fili a bɛ fili il n'a jamais fait ni reçu une formation politique. Oui, n'a pas. Donc, a donc à fond, et mi me kuma le fili ka kuma fo to no e tanama ko a blu ko ni rebe fliti. Mais chaque fois Aramadian bara de do proposition kay. Ma mi do Asimi mo wala me ko fen be. Kojugu. Ne ma be présent ye. Mi me jamana dina me ka tema Asimi nga. Na édition fin tani jamana fu ko vidéo no présent. Non, on est en contact avec la population. On remonte les aspirations de la population. Oui. Nous avons été ailleurs, en ta fini, attendons. Oui. Mais avec comment minke, bébé nous on nous comment dit. Donc Gani, voilà un peu la situation. Ah, Boubou tiens là, il y a une bonne nouvelle min foko au benake ateme, ambe ala de deli Boubou ala ka tele kosobe. Gani, manake mama bolo ala ka tele. Ngomena nyefina itina nison jakola kabo. Hein? Ne ma dala nimda nison jakola kabri transon ko damna kabo. Mais me fem fina. Ay Boubou be fem fo a noter no kabla o pi ambe ka defana ka. A noter kabla. Ambe ka noter kabla. A noter kabla. Non. Quelle de vérité? Mali guerre be se ame kla ka bo terrorisme ni jihadisme ko la ka puissance kele. Isi gala je. Ala bina tien be bangi. Terrorisme la fina ka marfa ta ngata parce que an singna ko kele la. Awre de kele tigi. Awre kana. Awre ka kele ke. Sinon on ni morala. On ni moral. Isi ya temere. Uba fina ko awre ka kele ke. Ibe meka mo bla ko la dona ba fi ko merde. Mo sigi shige chen no. Cigarette la Boubou. Voilà. Tiens, la boue révélation, il y en a analyse fana vraiment c'était des analyses pertinentes aussi. Ambe min faudront ala ka Anthony Serenka. Amina. Ou kuma kunche kuma jumene bibolo. Gani ka do ke. Shogel Asimi. Ka tabla gouvernement mo bela. CNT président Malik Diaw ani CNT tondé be ka do ku ye. Jamana ala ka ta fanga dum. Amina. Ala ka se dum dungo do mumbu bla ka ko ke me jamana dum. Amina. Ala ku ka jamana dum na me dungo do. Ala ka jamana dum re bla ka nyogon kanu. Amina. Gani mo ko ya fa nyogon ma. Anya falen lo. Gani nam benamisi. Wallahi nunu mi se ka ta ka fanga to ambulo. An kilingilin beni fanga ka. Na anjo ro. Na tenga me mo ko kelela. Faut kalfa do anamali ko. Bubu ame ebe kuma fana. Bedu suga donendo. Voilà. A tanga on be mo ko kelela ala te fanga kalfa do na fo ka jinwuli anya shi be mo ko kelela ala nana nunu bo ko na fanga duma wallahi mo ba mili kibe ko la kini fanga ka zuru ala de na ka fem be ka zuru oui ala dini ala de be fem be don mo be giringa da fenno ka nyori ka tabla anya shi beke ambe fen na ambe politique to ni fen don ala fanga di nunu ma amala ku deme ka politicien be to ya voilà so na be do wore ko ni mo ko ni do inte kale de be parce que mɔgɔ wɛrɛ kun kɔnte ne ye fɔlɔ ye nin ye filanan nin ye sabanan ye olu bolo ko saya bɛna ten o bɛ kɛra yan plan bɛ suyara donc ka foli d'i ma ka bɛɛ fo vraiment ka fɔ ala ka tile yɛrɛ merci beaucoup Boubou an b'i yɛrɛ fo ka maliyɛnden bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an tɛ segin an tɛ ɲinɛ ka an ka PDG ba fo n'o ye Bama Dramera ye Bama Dramera produit Gadan PDG ba foli a bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye ala ka an bɛn sigi ɲɔgɔn na wɛrɛ ma wasalam. Maliden cɛ ani muso Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan anw minnu haminanko ye so ɲuman jɔli entreprise tagabaraw fo ka taa se usine de production ma ni ye tare ka di aw bɛɛ lajɛlen kilo kan
awo établissement Baptiste ko k'a fɔ ye ko aw mago bɛ jɔ tiyo la sojɔw robinew château d'eau fo ka taa se usine de production de produits alimentaires ma i n'a fɔ jus fo ka taa se nɔnɔw ma ko aw kana jɔrɔ tuguni sabula olu nalen don n'u ka tiyo Flogar CPVC ye min bɛna aw nimisi wasa kosɛbɛ ko ni fɛn ɲɛna a sinaw bɛ caya awɔ o ye kuma kɔrɔ ye nka tiɲɛ kura tɛ sabula an ka tiyo ninnu ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada wa sanga ɲɔgɔnnama foyi t'a la sabula i mana an ka tiyo ta k'a lajɛ i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko lakikaw don wa dafara caman de bɛ ani tiyo tɔw cɛ ni an ka tiyo ta i b'a sɔrɔ terrain bilemani fila b'a la ka sɛgɛ kunkolo walima sɛgɛ nun kɛ a la. O tɛmɛnen kɔ ala kana kɛ n'i ka entreprise walima i ka so jenina i b'a ye tiyo tɔw olu bɛ yele nka an ka tiyo a bɛ fin dɔrɔn de o yɛrɛ kɛnɛmana dɔrɔn fɛ o fɛnɛ tɛmɛnen kɔ ni tiyo tɔw mɛnna dugukolo jukɔrɔ i b'a ye a bɛ sɔgɔ walima a bɛ pɛrɛ an ka tiyo o tɛ olu si kɛ o ye danfara dɔ ye hakili sigi kuma la fɛnɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin tiyo bɛ dilan Amérique de a bɔra Amérique jamana kan olu ye yamaruya di Maroc jamana ma k'olu ka dilan Maroc jamana olu de bɛ Mali fourni nin tiyo in na wa fɛnɛ représentant kelen pewu de b'a la Mali kɔnɔ n'ale ye Tayiru Tamadu ye Tayiru Tamadu ale sigiyɔrɔ bɛnnen don Amdalaye Assi kɔnɔna ma Fédération malienne du football kɛrɛfɛ non loin de la Fondation pour l'enfance n'aw mago bɛ kunnafoni jɔnjɔn wɛrɛw la k'aw to aw sigiyɔrɔ la aw bɛ se ka ni nɛgɛjuru sira ninnu wele 66 73 01 55 walima 74 10 80 02 walima tuguni 62 36 36 83. Supermarché Abiba Market. Supermarché Abiba Market mawte yoro dugulina. Olu sigiyoro benen do Nyamakoro cité UNICEF ma femi unicité des enfants reman janyogona. Station Total kɛrɛfɛ choy niko supermarché Abiba Market. Afɔ an mago bɛ se magoɲɛ mina misɛnnin fɛn fɛn ma nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la. U ko ko an musolakaw ka lafiya ko o de olu ka laɲini ye o de hukumu kɔnɔna na sa sogo la sagonen kɛrɛnkɛrɛnnen ɲuman o bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la ka san dɔrɔn ka taa kɛ daga la fɛn min ye u nana an lafiya tobili kɛ minan ko o fɛnɛ ta fanfɛla la dumuni minan ɲumanw nin bɛɛ lajɛlen de bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la mɔnikuru lasagolen fo ka taa se magɔrɔninw ma o ni malo kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la wa ko i ye so furan ko ka jɔsi ko kasagɛlɛnin b'i ka so kɔnɔna na ayi o banna supermarché Abiba Market mɔgɔw fɛ yen nɔ fɛn min ye kasadiyalan ɲuman deodorant dumanw ye ɲɛgɛn kɔnɔna ale ni so kɔnɔnaw kama fɛn min ye fauteuils bɛɛ lajɛlen ni yɔrɔ bɛ a la o b'u fɛ yen nɔ ka hadamaden yɛrɛ fɛnɛ kasadiya a fɔ supermarché Abiba Market mɔgɔw fɛ yen o ma dɔn o fɛnɛ dɔrɔn ma dɛ fɛn min ye minfɛn sanumanw ye u bɛ u fɛ yen nɔ minijiw b'o la fo ka taa se boisson énergétique ani an ka sukirori dumanw ma nɔnɔkɛnɛw b'u fɛ yen nɔnɔkumu sukoromaw bɛɛ lajɛlen de bɛ u ka yɔrɔ la. N'i bɛ fɛ k'i to i sigiyɔrɔ la ka nɛgɛjuru banban ka supermarché Abiba Market maaw lasɔrɔ i bɛ weleli kɛ 78 68 17 68. Supermarché Abiba Market an lafiyara. Gadan ni ko gadan o bɛ tali kɛ produit la i n'a fɔ café gadan nɔnɔmugu gadan citron gadan fo ka taa se thé gadan ma ale ni lɔgɔti gadan ninnu ye produit ye minnu bɛ dilan anw yɛrɛ fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la société Dramera et Frères maaw fɛ. Ni mɔgɔ min mago bɛ nin produit ninnu na i bɛ se k'i senfa biribiri ka se butigi la mun tɔgɔ ye ko boutique 711 711 ale carilen don Bamako fantan ani naani bɛɛ lajɛlen de la ni o fana ye société Dramera et Frères maaw ka boutigiw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɔlɔfɔlɔ o bɛ tali kɛ Alde Bamako kɔnɔna na ni e b'a fɛ ka i to i sigiyɔrɔ la k'u wele i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la mun bɛ tali kɛ 76 14 19 19.
711D sɛbɛnnikɔrɔ kaw ale ni lafiyabugu kaw aw bɛ se ka aw senfa biribiri ka se jikɔrɔ ni fɛn min ye 20 mètres yɛrɛ o kɛrɛfɛla ye coye ni ani restaurant Civi Center man jan ɲɔgɔn na walima n'i b'a fɛ k'i to i sigiyɔrɔ la ka wele i bɛ se ka nɛgɛjuru sira ta mun bɛ tali kɛ 76 72 19 19 Kalabankorokaw fo ka taa se Kabalakaw ma aw bɛ se ka aw senfa biribiri ka se Cɛbani fɛn min ye lycée Demba Kanda Keita o kɛrɛfɛla yɛrɛ la coye wala n'i bɛ fɛ k'i to i sigiyɔrɔ la k'u wele i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la 74 62 19 19 o tɛ a bannen Banangabugukaw aw fana bɛ se ka 711 maaw la sɔrɔ nɛgɛjuru sira la mun bɛ tali kɛ 79 91 19 19 ni Banangabugu ta ni o bɛ lycée Ibrahim Mali yɛrɛ kɛrɛfɛ yɛrɛ coyi o ma dan produit gɛdɛni dɔrɔn fɛnɛ ma fɛn min ye produit wɛrɛ caman ye o bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la mun bɛ tali kɛ malo bɔrɔw fo ka taa se nɔnɔmugu bɔrɔw la jus kɛrɛnkɛrɛnnen ɲumanw o bɛ u ka yɔrɔ la ale ni boisson dumanw fo ka taa se savon ma deodorant ɲɛgɛn kɔnɔna ale ni mɔgɔninfin yɛrɛ kasa jago duman nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la fɛn min ye mayonnaise petit matin ye o bɛ yen fo ka taa se moutarde dumanw ma ale ni petit pois nin bɛɛ lajɛlen de bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la ka wasa sɔrɔ dumuniko ta fanfɛla fɛ a fɔ ko société Danamɛrɛ et frères lafiya bulonba. Al umra be silamɛw kunnafoni k'a be duguta kɛrɛnkɛrɛnni min labɛn san 2022 umra ogumu kɔnɔna na ko o tɔgɔsɛbɛnw bi senna hinjikɛla minnu b'a fɛ ka taa umra la ɲina sunkalo dɔgɔkun fɔlɔw la ni o b'a daminɛ avril kalo tile 4 ka taa bila a tile 18 na san 2022 ko o musakaw bi t'i jɔ sefa wari miliyɔn 2 ani 280 na minnu b'a fɛ ka taa sunkalo dɔgɔkun labanw na n'o b'a daminɛ avril kalo tile 17 ka taa bila mai kalo tile 2 la san 2022 o musakaw bi t'i jɔ sefa wari miliyɔn 2 ani 120 na Al umra b'a da silamɛw kulo kan ko tɔgɔsɛbɛnw bi senna halisa minnu b'a fɛ ka taa Rajaba kalo o dɔgɔkun labanw duguta la ni o yɛrɛ bolodalen do ka bɛn février kalo tile 22 san 2022 ma. Al umra be silamɛw fo minnu ye danaya da u kan wa a bi weleweleda kɛ u bɛɛ lajɛlen ka boli joona ka n'u tɔgɔw sɛbɛn ni ka duwawu kɛ u ka taa ni ka segin ɲuman na Saudiya jamana kan. Ka fara o bɛɛ lajɛlen kan Al umra ye cakɛda ye min be biyew feere minnu be dugutaw kɛ ɲɔgɔn fɛ ale ni kelenna dugutalaw ka taa diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen na min yɛrɛ la ani kɔnpanyi caaman de be baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sɔngɔ nɔgɔman na. Ka fara o kan an be visa di Dubai tagalaw ma ka assurance labila dugutalaw ye bolimafɛnw ale ni fɛn caaman wɛrɛ. An ka musaka sarasiraw ye Orange Money, MoneyGram, Ria ale ni Western Union. Al umra sigiyɔrɔ bɛnnen do immeuble Fatoumata Soumaré ma rue Baba Jara porte 460 ka ɲɛsin immeuble Jige 3 ma. Nɛgɛjuru siraw 20 24 74 78 20 22 24 72 walima 64 28 28 15 64 78 88 68 66 77 51 juru walima 76 15 77 84 an ka email alomrabas@yahoo.fr an ka bɔlɔlɔ sira http://alomra.com